प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। टिके साइड वाला को टिके हम प्रेज द लॉर्ड कहबा। बहुत दिन पर भाई आसलो, बहुत दिन पर भौणी आसलो बोले टिके हाथ हाथ मिसांतो। यस, मे बी गोटे सप्ताह पर आछंती, मे बी 2 सप्ताह पर, मे बी को लोक मन 3 सप्ताह पर भी आछंती। हाथ टिके मिसांतो। यस, टिके पचारंतो जो भाई भौणी मान को आपण लास्ट संडे देखि नथिले, पचारंतो भाई बाट भूली जेतिले कि, पचारंतो टिके बाट भूली जेतिले कि बोली पचारंतो, पचारंतो टिके जोन आसी नांती। 6 दिन प्रभु आम मान को कौन कि निजर निजर बिजनेस, निजर स्टडी, निजर काम, निजर परिवार यहाँ सब आम मैंने करुचु 6 दिन। 7 नंबर दिन में मिसिक आराधना करुचु, से हमको ग्यादर होचु आउ से आम आसुचे जगह। प्रेज द लॉर्ड। आउ थे समस्त को काल्वरी चर्च तरफ आम स्वागत करुचु। भाई किंबा भौणी माने जदि नुआ करी प्रथम थर पई आछंती निज जगह ठिया हेबे। जो भाई भौणी नुआ करे आछंती प्रथम थर पई हमर सर्विस को से ठिया हेबे, हम तांको स्वागत करिया पई चाहू। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुई जण भौणी अछन, बस ठिया उठंतु, ठिया उठंतु, फोटो टिके तो नियंतु। ओके, गॉड ब्लेस यू। जो जो जगह रो आपण पाखा पाखी एरिया रे जदि आछंती हमर इठी सर्विस प्रति संडे 9:30 रे स्टार्ट हुए। हालांकि भाई माने 10टा रे आसंती, 9:30 रे आरंभ हुए आउ आमे 9:30 रे आराधना करू। आपण आसीबे, जॉइन करि परिबे, तुमकर अनुग्रह नै परिबे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सो गत दिन मान लास्ट संडे को प्रचार हेतिला? लास्ट संडे हां मु आउ मु नुहे, थैंक यू। मु आउ मु नेला, मु आउ अन्य के ताहाले, मु आउ मु नुहे, आउ मु ताहाले अन्य की? जदि स्वामी कहि दबा मु मु नुहे ताहाले स्त्री को ताहाले तमे किए? स्त्री कहि दबा मु आउ मु नुहे ताहाले स्वामी को ताहाले तमे किए? ताहाले मु तो तुमको बाइछि, मु आउ मु नुहे। किंतु बाइबल कहे मु आउ मु किए कहि पारे? स्वयंभू परमेश्वर केवल आई एम द आई एम केवल से कहि पारे ना। सेति पई यात्रा पुस्तक लिखा हला प्रभु जिते मूसा को दर्शन दौरान कहते आई एम द आई एम, किंतु पाउलो कहूची मु आउ मु नुहे बोली, मोर भितरे मु आउ नाई, ख्रीष्ट जीवित बोली। तो कौन से विश्वासी सफलता पाइला परे, कौन सी सेवक सफलता पाइला परे मु करिछि, मोर द्वारा हेछि, मु कली जे हला, मु नथिले हेबो नै, एई विषयटा आनिबा भूल। एटा जदि आणुछु हमें कार कैटेगरी जड़े कही मु बोली, हम गत थर देखी कार कैटेगरी बुझी होची। प्रेज द लॉर्ड। अच्छु हम समस्ते आज एलोहिम पार्ट 2 हम देखिबा। हालेलुया। एलोहिम, एलोहिम गत संडे मु कहितली, अरे होस्ट को जाओ। एलोहिम आमे गत संडे विगत 2-3टा संडे पूर्व देखिथिला एलोहिम परमेश्वर। एलोहिम परमेश्वर रो अर्थ कोन की कहबे? हाथ टेकिगिरी सर्वशक्तिमान। और अन्य अर्थ कर दो से समस्त शक्ति को धारण करती, तांकर समस्त विषय साधन करने पाई शक्ति अच्छी। हालेलुया। आमे मनुष्य दुर्बल, मु दुर्बल, आपण दुर्बल, दुनिया दुर्बल, पृथ्वी दुर्बल, किंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। एवं प्रभुंकर धन्यवाद हो, आमे को दुर्बल परमेश्वर सेवा करूना, आमे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेवा करूछु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान। तापर द्वितीय कौन? से क्रिएटर, से सृष्टिकर्ता। कौन? से जो जगार किछि न थाए से जगार सृष्टि करिवार परमेश्वर अटंती। आमेन। बुझी पारुछंती ताले हाथ हाथ होले कि हालेलुया कहि परिबे। बुझी जदि पारु नहांती ताले हाथ हलेबे ने, बुझी पारुछंती हाथ हलेबे। से जो जगार किछि न थाए, पृथ्वी नथिला, एब्री पुस्तक लिखा जाय किछि नथिला, आकाश मंडल नथिला, पृथ्वी नथिला, किंतु परमेश्वर वाक्य द्वारा सब तैयारी हला। प्रभु कहले हे जाऊ हला। प्रभु आपणकर जीवन रे, मोर जीवन रे देखंतु, आपणकर मातार उम रे, मोर मार उम रे आपण डिसाइड कर नहंती आसीबा पय। मु डिसाइड करनी आसीबा पय। हम डिसाइड करिछु कि अनेक समय खाली कहू मते घरे काई की जन्म देलो बोली ना, बापा को रागी गले कहू कि माँ को काई की घरे जन्म हेली बोली करी, किंतु आमे डिसाइड करिनु आमे सेही माँ रो कोळ भितरे, सेही माँ रो गर्भ भितरे आसीबु। इट इज गॉड हैज डिसाइडेड आमे सेही भितरे आसीबु एवं परमेश्वर गौरव करियो बोली करी। तो जो जगह किछि न थाए
से जगह प्रभु नाम धरी डाकती मातार गर्भ भितर आम नथिला आम सीड हेकर गत दिन कहूली आम पढ़ी नथिला प्रभु जानी नाम धरी डाकिले एई व्यक्ति एई व्यक्ति एई व्यक्ति आसीबो एवं एई परिवार रु आसीबो एमिति बैकग्राउंड रु आसीबो एते अंधकार रु आसीबो एवं मोर सेवा करियो बोली कि हालेलुया आम एक्सीडेंटल ए जगह ना लुसिफर रो गोटे क्वालिटी कौन थिला वर्शिप करुला से वर्शिप करुला ताको बोधे वर्शिप पिता लगिला बोधे पिता लगिला बोधे गर्व कला प्रभु से पोजीशन तो बाहर कर देले आउ काको देले काको देले काको देले समस्त समस्त कहबो काको देले मते कहंतु मते आम मान को बाइबल कहे से आम मान को तांकर गौरव पई तैयारी कले काहे ना दूत मान को तैयारी करनथले गौरव पई दूत जेतले रिबेल कला दूत जिते बड़े घमंड कला देखो घमंड परमेश्वर दृष्टि रे बहुत खतरनाक विषय आमे घमंड करि परबाने कोनोसी विषय रे घमंड करि परबाने जदि घमंड करबा प्रभु को जानिछि बोली घमंड करि परबा आ किछ से पोजीशन रूप दूत को बा लुसिफर को बाहर कर देले एवं एडम को रखी देले मनुष्य को रखी देले हुए तो मनुष्य दुर्बल दूत दूत को प्रभु केमती तैयारी करछंती एक्सटर्नली मनुष्य को इंटरनली तैयारी करछंती हालेलुया मनुष्य को इंटरनली तैयारी कले दूत को एक्सटर्नली तैयारी कले सेति पई मनुष्य सामने रे दूत आसीकरी से दिन जोहन जेतबे आसीले दूत कहला मते प्रणाम कर नाही मु तो भलिया व्यक्ति गुटे मु तो भलिया जणे व्यक्ति लुसिफर बाहर कर देले प्रभु ताकू तार पोजीशन बाहर कर देले हमको देले मोर उस बेले एनकरेजमेंट आपण प्रत्येक मोर प्रिय भाई भौणी मानतु प्रभु आपन को जो पोजीशन देइछंती घरे हो जॉब रे हो जा भी हो विश्वस्त भाव में मंडल विश्वास रक्षा करते धरी रखते धरी रखते नचेत केते खेदा खाइबे जना नहीं खामखियाली नेबे नहीं ताकू डैम केयर नेबे नहीं ताकू केते बड़ी कौन सी जगह आपन को कौन सी भाव में रखिचंती विश्वस्त भाव रखिचंती रहंतु प्रभु प्रमोट करिवे सेठी जदि आपण आगुरु उतावला हेबे असुविधा कथा प्रभु प्रमोट करिवे आपण रिवेल कले प्रभुंकर लोक मानकर कमी नहीं अच्छी कि कमी अच्छी यही सारा पृथ्वी तांकर बाइबल लिखा जाए प्रभुंकर लोककर कमी नहीं कहा भी तो अध को जब उठे कर व्यवहार करते तो आम मनुष्य हालेलुया सो लुसिफर एलोहिम देखुता एलोहिम कौन करती एलोहिम से सर्वशक्तिमान आपण जानतु आपण परमेश्वर को अनेक समय आम आम परमेश्वर को जानी न था गत दिमान कर कही खराम जियो तार अर्थ कौन खराम जियो अर्थ कौन इन हिज प्रेजेंस तांकर उपस्थिति रे रहिबा एइठा जानिबार अछि मोर बापार सहित मु जदी अछि आई विल फियर नॉट मु कोनसी विषय को भय करिबे नाही एइठा जानिबार अछि एइठा जानिबार अछि आपण को परमेश्वर को पूजा करुछंती को परमेश्वर आराधना करुछंती को परमेश्वर को जानिछंती एरा जानंतु एलोहिम परमेश्वर आमेन जे सर्वशक्तिमान तापरे जे सृष्टिकर्ता जो जगह किछि न थाए सेठी प्रभु ना धरकी डाकंती अमेजिंग गॉड ए दुनिया रे आउ एमती की नहांती जो जगह रे किछि नाही ना धरकी डाकुछंती बाइबल अनेक जाक एग्जांपल अछि तृतीय रे कोन से भांगी जाइथिबा विश्व को रेस्टोर करिवार परमेश्वर अटंती हालेलुया से भांगी जेता पृथ्वी भांगी जाइथिला पृथ्वी करप्ट हेतिला पृथ्वी ध्वंस हेतिला कि परमेश्वर देखिले मन दुख करी बसी नांती आहा किंतु भांगीबा विश्व रे नुआ करी आउत रेस्टोर करूचंती परमेश्वर सेही परमेश्वर का हमें जानू छु उत्साह लागू नहीं आपणकर जो परमेश्वर आपणक परिस्थिति उपरे आपणकर समस्या उपरे रास्ता खोली दियंती सेही परमेश्वर का आराधना करछु केवल पार्टी रे नुहे हृदय रे आराधना करिवार अछि हालेलुया कारण हृदय रे पूर्णता रे मुख कथा कहे याडे सियाडे कथा कहे नहीं
हृदय पूर्णतार मुख कथा कह एमती परमेश्वर को मुझे माने जानू जो परमेश्वर किसी नथिबारु सृष्टि करती से पुराना विषय अर्थात भांगी जाइथिबा विषय को रेस्टोर करती से आम देखी एलोहिम एलोहिम रो आज सेकंड पार्ट देखा मु चाहिए आम भितर गोटे छोट वीडियो देखा एलोहिम शोमरी मु कहूली ना शोमरी यहाँ गोटे हिब्रू वर्ड जदि बा बाइबल में मेंशन नहीं कि बाइबल वाक्य को आपण से वाक्य जो कही भांगे हिब्रू देखिए से वाक्य है शोमरी कौन आवाज आसू पढ़ु आवाज आसू शोमरी शोमरी अर्थ हूँ ही इज माय गार्डियन से मोर सुरक्षाकारी अटंती ही इज माय प्रोटेक्टर कही पर हाथ उठाई से मोर प्रोटेक्टर अटंती से मोहर सुरक्षाकारी अटंती एमन से सुरक्षा दियंती से आवश्यक समय समुद्र दुई फाड़ करी सुरक्षा दियंती से आवश्यक समय पत्थर पानी बाहर करी से तृप्त करंती से आवश्यक समय से मानना वर्षा तृप्त करंती से आवश्यक समय से निया भीतर को जाके सुरक्षा दियंती हालेलुया से बेले बेले लोक मान आवश्यक समय मेघ स्तंभ होकर सुरक्षा दियंती अग्नि स्तंभ होकर सुरक्षा दियंती बेले बेले अग्नि भीतर को जाइके ठिया उठी सुरक्षा देवे सेते बेले एलोहिम शोमरी वीडियो देखिबा कैन वी प्रेज गॉड एटा गुडी इमेजिनरी फिल्म केवल बट इतिहास सेटा कहूची हालेलुया हालेलुया Can we praise God? Come on. We have a wonderful God. We can come in and fire in you. It's only an imagination. But see how powerful it is. Glory to God. Our God is Elohim Shomri. Elohim Shomri. Jehovah my protector. Jehovah Parameshwar मोर सुरक्षाकारी अटंती my protector. Amen. अपना Elohim को जानिले. You knew Elohim. से सृष्टिकर्ता. He is the creator. से सर्वसामर्थी. He is all powerful. एबे शोमरी को जानती से सुरक्षाकारी परमेश्वर And अटंती. now you know the Shomri who is your protector. हमें पढ़िबा दानियल 3:26-27. Hallelujah. तापरे हमें वाक्य लिखिबा. Daniel. भाई दानियल खोजू जी देखो 1 by 1. 3:26-27. Daniel chapter 3:26 and 27. Yes. Then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace and spoke, saying, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came from the midst of the fire. 27. And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power. Amen. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them. Hallelujah. Hallelujah. Can we praise our God once again? Hallelujah. Hallelujah. He is my protector. Yes, Lord. से मोर सुरक्षाकारी. He is my protector. Amen. Amen. से मोसांक समोरे से समुद्र दुई भाग कले. In the times of Moses, he parted this Red Sea. आउ लेखा जे इस्राएली लोक माने शुष्क भूमि दे यात्रा कले. And it's written that the Israelites marched on the dry ground. आपण कौनसी मूर्ति रो परमेश्वर में जानी नांती. You don't know an idol. He is working God. से तो काचुरन परमेश्वर से जीवित परमेश्वर He का. is the living God. You are alive or not alive, I don't know. ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଜୀବିତ ବା ମୃତ. You are active or not active, I don't know. ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ସଜାଗ But ଅଛନ୍ତି କି my ନାହିଁ. God whom I serve. ମାତ୍ର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରେ. से जीवित परमेश्वर. He is the living आपण God. परिस्थिति ऊपर घोषणा करंतु. You did- कांदो तू नहीं परिस्थिति ऊपर भांगी गली बोली घोषणा करंतु Don't परमेश्वर. cry over your situation that I am broken. Declare over your situation. ए परमेश्वर मोर किछि करि पाइबे नै हम भाबुछु. We think that this God cannot do ए something for us. परमेश्वर आके मोर सब किछि कोला भाबुछु हमें. Having this God, we think that
सबु उन्नति पानी पिटी गला में कहूछु All my promotion has been gone to vain. पानी भितरे जदि दुई भाग से करूछंती If he parts the water into two. इस्राएल पानी भितरे गले अच्छा आपण जदि पोखरी रे गाधेई जदि पोखरी रे पानी सुखिले खरा दिने कादुओ हेते कि बाइबल कहूची सेटा शुष्क भूमि थिला Praise God. आमेन बाइबल कहूची सेटा शुष्क भूमि थिला Bible says it was a dry ground. लिखा जाए बाइबल रे जल इज स्टैंड लाइक ए पिलर And Bible रे लिखा अछि कि से जल गुडी को एको प्राचीर न्याय छिड़ा हे गले. पढिचंती Have you ever read that? पानी एमटी होलो थिला The water was not moving. आपण तो समस्या भितरे आपण तो प्रभु चलेइबे एवं समस्या दोहलिबो नाही चुप पड़े क्या होते जो आपण समस्या And when the Lord will make you go through your situation, your problem will not toss you, and but it will stand you firm. will walk on the dry ground और आपण माने शुष्क भूमि ऊपर यात्रा करिवे. पानी का इक्वेशन क्या है What is H2O the equation of water is H2O. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नो H2O ये केमिस्ट्री वाला छंदी Chemistry people, H2O तो आई एम राइट पानी का इक्वेशन बदल दिया बर्फ में बदल दिया पूरा दीवार कर दिया बर्फ जैसा कर दिया पानी को पूरा the Lord changed the equation of water. He made it into ice and He made it to stand the water. अगर उसके लोगों के ऊपर अगर बात आता है If it's about His own तो people, नेचर का इक्वेशन भी वो बदल देता है He will change the equation of the nature. इंसान क्या करेगा What shall man do to us? सदा प्रभु ଯାହାର ସପକ୍ଷ କିଏ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ Who shall stand against the Lord's elect? ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗଲା Your house is ଆପଣଙ୍କ gone. ଗାଡି ଗଲା Your business ଆପଣଙ୍କ is gone. ସୁସ୍ଥତା ଗଲା Your healing is ଆପଣଙ୍କ gone. prosperity ଗଲା Prosperity is ଆପଣଙ୍କ gone. family ଗଲା Family is no gone. issue Elohim somebody is there କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. Elohim surely ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ. ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର The Lord who is our protector. ଦେଖ ପାଣି ବରଫ ହେଇଗଲା So water became like ice. ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିବା Let us dive deep. ଆଚ୍ଛା ବରଫ ଥଣ୍ଡାରେ ବରଫ ଗରମ ହେଲେ ତ ତରଳି ଯିବ If ତଳେ କଣ ଅଛି ଗରମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଫ ତଳେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି above it's all ice water, but below it's ଦେଖ dry ବରଫ ground. that they ପାଣିରେ want. ଖରାରେ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପିଘଳି ଯିବ ନା If you bring ice and keep it in this hot weather, it ଆପଣଙ୍କର will ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହିଁ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ That is what He will do in this situation while you are walking through your test. He will not remove your test, but He will make you to walk on the dry ground amidst of your test. ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ହୱାଏ ଲର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ଭଲ We think at certain times, a parikya kon pe achi, but it is good. କୁହନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ଭଲ ବୋଲି Say that it is good for the test to come. ପରୀକ୍ଷା ଆସିନଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତେ If the test wouldn't come, you wouldn't have cried before. ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ 24 କୁ ଯିବା 24 କୁ Verse 26. ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାଇବେଲ ପଢିବା କି There is all read our Bible. ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଓକେ ସେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସର ପ୍ରଚଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ପାଇଲେ ମୋ ସହିତ ପାଇଲେ ବାଇବେଲ ପାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା 1 2 3 ସେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସର ପ୍ରଚଳିତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ମୁଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା हे सर्वोपरिस्थ परमेश्वरଙ୍କର ଦାସ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଓ ଅବେଦnego ଓ ପିଲା ଯୀଶୁ ନାହିଁ ସଦ୍ରକ ମେଶକ परमेश्वर आपनको मते मध्य सही हिसाब देखिया पाई चाहते It was not Jesus. The Lord wants to see you like that, like Shadrach, Meshach, and Abednego. तुम्हें माने बाहर होई एते का एई राजा भीतर को पसितला ना This king made them to enter the furnace. तहिने सद्रक मशक अबेदnego अग्नि मध्य बाहर होई आसिले And then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. 27 हां मिश्री पढନ୍ତୁ जोरे जोरे पार्टी अछि मते देखंतु नाही पार्टी अछि पढନ୍ତୁ Day will come. ସେମାନେ ଆସିବେ Day will come. ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ If you are serving the true God, living God, ଯଦି ଆପଣ ସେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ and you are in the feeling furnace, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ
सरकार देखियो The government will see. এই যে গভর্নমেন্ট দেখিব আগামী গভর্নমেন্ট দেখিব লিডার্স দেখিবে কীর্তিপাল রাজপ্রতিনিধি দশাধ্যক্ষ রাজমন্ত্রী লিডার্স পলিটিক্যাল লিডার্স এভরি পিপল দে স সে তিন জনক অনাই দেখিলে যে কোন অগ্নি সেମାନଙ୍କ শরীর উপরে কিছু হি শক্তি প্রয়োগ করি নাই ও হালেলুয়া Hallelujah. The government that is now, the government that is coming, all the leaders, like it's written over here, the counselors of the king, and everybody saw that the fire had no power upon them. I'm not telling you the myth. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ. এটা সত্য কথা বাইবেল লেখা It আছে is the truth written in the লেখা যে Bible. অগ্নি শক্তি প্রকাশ কলা নাহি It's written the fire could not show its power অগ্নি upon জ্বলে them, পাইলা নাহি which means fire could not burn them. নিয়ার ধর্ম কোন What is the work of the fire? নিয়ার ধর্ম কোন What is the work of fire? জ্বলেইবা To burn. পরমেশ্বর বদলাই পারନ୍ତି The Lord can turn the nature of fire. পরমেশ্বর ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳେଇ ପାରନ୍ତି For the people of God, the Lord can change the equation of fire. କିବା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ କିଛି ପଡି ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଅଥବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଇଜାମା ଟିକେ ବି ରିଙ୍କଲ ହେଇ ନାହିଁ ଆମେଜିଂ ୟାର ନିଆଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନିଆଁର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ ଶଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନଗର The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell of fire even was not on them. ପିତା ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ ବାପା ଏଇ ବାକ୍ୟ ସବୁ ତୁମର ବାପା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ କଥା କୁହ ବାପା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ Amen. ହାଲେଲୁୟା এই ଶଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନଗୋ ଏମାନେ କିଏ Who were Shadrach, Meshach and Abednego? why God is so concerned about them परमेश्वर ଏଇ ତିନୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ concerned ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଏଟା ସେଇ ଦିନ ଥିଲା ତ ଏଇ ଦିନ ନାହିଁ today also my God is concerned about you and me You must be thinking that maybe it was such an old tale and maybe for them the Lord was concerned, but that is not so. Even today, the Lord is equally concerned about you. even more concerned about you And even more, that ଅଧିକ because ମଧ୍ୟ ସେ they concerned. are in law we are in grace କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅଛୁ. hallelujah Hallelujah. can we clap and କହିଲେ clap ମାରୁଛୁ ଆମେ ବୁଝନ୍ତୁ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ କାହା ପାଇଁ It ନୁହେଁ is only for the king and nobody else. এই ଶଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନଗୋ କି Who was Shadrach, Meshach and Abednego? এই ନା ଯାକ କଣ ତ ଅରିଜିନାଲ ନା Was this their original names? ହଁ ୟା ନା Yes or no? ନାଇଁ the king has given this name ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ. এই রাজা প্রভুଙ୍କୁ জানি নাই This king does not know the Lord. এই রাজা হচ্ছে বেবিলনর রাজা This king is the king of Babylon. প্রভু ভবিষ্যৎ বক্তাମାନଙ୍କ ଦେଇକି କଥା କହିଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମେ ଯଦି କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଶୁଣୁନାହ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବି ବୋଲି And in the olden days, the Lord spoke through the prophets and said that, O Jerusalem, if you do not heed my voice, I will send you another kings and they will conquer you and take you captives. ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଉଛି And this is happening even today. ରୋଗର ବନ୍ଧନ The bondage of ପାପର ବନ୍ଧନ। sickness, of sin. ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଅବଜ୍ଞା ହେଉଛୁ If you and I are out of knowledge of these make things, sure ଆମେମାନେ ବଣ୍ଡେଜରେ ରହିବା we will fall into bondage surely. ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ But we won't be able to discern. So ବେବିଲନ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ବନ୍ଦିତ୍ୱ କରି ନେଇଗଲା So Babylon took them for a captive. ଜିହୁଦା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର Also Judah did not hear the voice of the Lord. ଜିହୁଦା ହଉଛି ସାଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ The southern kingdom of Israel. ସୋଲୋମନର ପରେ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଗୋଟେ ନର୍ଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରାଏଲ ତାକୁ ଆମେ ଏଫ୍ରାଇମ ବୋଲି କହି ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଜିହୁଦା ଯୋଉଟା ଦକ୍ଷିଣ କିଙ୍ଗଡମ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଜିହୁଦା ଏବଂ ବିନ୍ୟାମିନ ରହିଲେ ଏଠି And after the reign of Solomon, the kingdom of Israel was divided into two, the northern kingdom and the southern kingdom. Northern we call is Ephraim, and the southern kingdom is Benjamin and Judah. ବାଇବେଲ କୁହେ ପୁରା ଜିହୁଦା यानी ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅବଜ୍ଞା ହେଲା And the Bible says that the entire Israel was disobedient to the ଆଉ Lord. ଏଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟିଭିଟିରୁ ଗଲେ And among those captives, these three people
were in them. ये हमें बाइबल नबूकदनेस्सर ना देखी सदरक मैशक अबेदनगो Nebuchadnezzar had named them Shadrach, Meshach, and এটা Abednego. তাদের গড গডেসেস না যাকো এটা And these were the actual names of their gods and goddesses. बेबीलोन रो गॉड गॉडेसेस रो ना जाको एटा नबूकदनेस्सर कोन कला तांकर ना काहे कि रखिबी मु हमर ना देई दिछु बोली आजी समस्या आपन को ना देइछि आजी आपन दुख को ना देइछि कष्ट को ना देइछि आपन कर शब्द माने को ना देइछंती फरक पड़े नै आपन कर जो ना परमेश्वर देइछंती सेटा ही रहिबो Hallelujah. Thank you, Jesus. So Nebuchadnezzar thought that I will give the name of my gods and goddesses. Why I should give them their names? So no matter what situation names you, no matter what your sickness or your problem names you, but the name that the Lord is giving you, that is going to stand with you कभी forever. प्रॉब्लम के नाम से हम पहचाने जाते हैं A lot of times we are known by our situation. कभी कोई फेलियर के नाम से पहचाने एटा तो ओ एटा से बारंबार फेल करतो पिलाना तो A lot of times we are known by our failure. Oh, is this the boy who Oh, was yes, who yes, failed yes, a lot? ଋଣ କରିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏଟା ଋଣ କଲା Is it ବ୍ୟକ୍ତି the- ତାକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ ସେ Is this the person who is in too many debts? I know him from far. परमेश्वर जो ना देगी डाकिଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ରହିବ But the name by which the चाहे Lord राजा calls you, कुछ नाम क्यों ना दे no matter what the king names you, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ମାନଙ୍କର ମିନିଂ କିଛି କହିବି ଟିକେ I will go into the meaning ସେ of ତିନି those ଜଣଙ୍କ names. ନାଁ କଣ ଥିଲା ଯଦି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବା If we open chapter 1, ଦାନିଏଲ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରିବା Daniel chapter 1, ତାର ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ verse 7. ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ହଁ ନପୁଂସକାଧିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲା। ହଁ ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ହଁ। ବେଲଶସ୍ସର ହନାନୀକୁ ହଁ। ସଦ୍ରକ, ହନାନିୟଙ୍କୁ ସଦରକ ମିଶାଏଲକୁ ମଶକ ମିଶାଏଲକୁ ମୈଶକ ଓ ଅସୂରୀୟକୁ ଅବେଦନୋଗ ନାମ ଓ ଦେଲା। ଅଜରିୟକୁ ଅବେଦନୋଗ ନାମ ଦେଲା ତିନିଟା ନାଁ ବେବିଲୋନରୁ ଆସିଲା ବେବିଲୋନ ନାଁ ଦେବୀ ଦେବତା ନାଁରେ ନାଁ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ନାଁ କଣ ହେଲା ହନାନିୟ ମିଶାଏଲ ଏଣ୍ଡ କଣ ଆଜରିୟ 3 names were given, but later they were named after the gods and goddesses of Babylon. But their original names were ହନାନିୟ Hananiah, Mishael, and Azariah. ହନାନିୟର ନାଁର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି You know what is the meaning of Hananiah? Yahweh has been gracious to me Yahweh परमेश्वर मो प्रति अनुग्रह करियो हालेलुया हननियर अर्थ हैला हननियर ओरिजिनल मीनिंग हैला कि जेहोवा परमेश्वर मो पाई अनुग्रह दियंती मते अनुग्रह दि ही इज वेरी ग्रेशियस टू मी Hallelujah. Hananiah, the meaning of actual Hananiah name is that the Lord has been very gracious to me. आपनकर समस्या आपन कोन नाम देछि पड़ार लोक माने कोन नाम देछन मते जणा नै कि प्रभु नाम देछन्ति कि आमे तुमको अनंत काल नै प्रेम रे प्रेम करियो छु I don't know what the situation has named you. I don't know what your name and names you, but the Lord says you that I have loved you with everlasting love. कैन वी से दैट लॉर्ड मते तुमे तुमर अनुग्रह रे डाकी छ बोली कि Can we? आमे माने कहि परिबा कि the Lord has called us with much grace. आमेन Amen. ଅନ୍ୟର ନାଁ ଅର୍ଥ କଣ What is the meaning of Hananiah? ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସିମ୍ପାଥି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି Today you go to give the get the grace and compassion. You go to many people and many places. କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବା କମ୍ପାସନ୍ ବା କରୁଣା ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ But the grace, the compassion, the Jehovah Himself is the grace and compassion. କମ୍ପାସନ୍ ର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମିନିଂ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି What is the exact meaning of ଏଟାକୁ ତାକୁ word ରେ compassion? କହି ହବ ନାହିଁ You cannot express in a ତାକୁ word, action ରେ କହି ହବ sharing come please ଏଟା action ରେ କହି ହବ but I can explain you in action. କମ୍ପାସନ୍ ର ଅର୍ଥ The meaning of compassion. ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ କମ୍ପାସନ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି The meaning of compassion is ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଯେତେ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ଥାଉ no matter the son or the daughter, no matter how worse ଯେତେ situation they are dirty in, condition ରେ ଥାଉ no matter how dirty condition they are into, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ୟୁର ଭିତରେ ଥାଉ no matter how failure he is, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାଉଥାଉ no matter how tough situation he is going through, this is compassion. ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି କମ୍ପାସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କରୁଣା ଆଉ ୟା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ କିଛି ନାହିଁ There is no word for this. ଏ ଯୋଉ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ବା ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ବାପା ଯୋଉ ହକ୍ କରି ନେଇଛି କୋଳରେ ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି
এইটা ହିଁ compassion. No matter how the girl or the son is crying, father hugs him and says that you don't have to worry, I am with you. That is compassion. କେତେ ଜଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, compassion ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। How many of you are going through this? The Lord is going to give you the compassion ଆପଣ and ଦୁନିଆ grace. ଠାରୁ ଦେଖିଲେ compassion, You have sought ଆପଣଙ୍କ compassion ଭାଇ from the ଠାରୁ, world. ଭଉଣୀ ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ, ପୁରୁଷ ଠାରୁ, ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ, ଭାଇ ଠାରୁ, ବନ୍ଧୁ ଠାରୁ compassion ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଚିଟ୍ କଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ। You try to seek your grace and compassion from your brother, sister, husband, wife, family members, and friends. Just go to the secret place, bow down and say, Lord, I'm here. But they cheated you. So now, apno mane say, Go to your closet. secret place को जानते हो, गुप्त कोठरी को जानते हो, ସେଇଠି ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆସିଅଛି ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତିଆରି କଲେ, yes, Hallelujah. my darling daughter, you are mine. My darling son, you are mine. And with the righteous right hand that he created the entire universe, he will embrace you and say कि मोहर कन्या तुम्हें मोहर मु तुमर। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ compassion ଅନୁଗ୍ରହ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। Don't seek compassion or grace from any man. ଫେଲ୍ ହେବେ ଆପଣ, ବୋଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, You will be hurt କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। because man is not right. ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତଳେ ପଡିଯାଉ, We are men, will fall କିନ୍ତୁ many a ସେ times, ତଳେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ। but he has never fallen. ହାଲେଲୁୟା। ସେ Hallelujah. ଅନୁଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନାଁର ଅର୍ଥ ହେଲା, Therefore, the meaning of this name is, ହାନାନିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା Yahweh has been gracious to me. the meaning of Hananiah is Yahweh Parmeshwar ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଅଛନ୍ତି। Second name ମିଶାଏଲ, ମୈଶକ ଯୋଉଟା ମିଶାଏଲ, The second name, which is Meshach, or original name is Mishael, who God is. ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। Who God is. ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। Amen. ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। I know who my God is. Amen. Hallelujah. ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ କହୁଛେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। Even still, if situation comes, circumstances Know come, your we God. say we don't have anybody. Know your God. ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ତାବୁତ, ଆମେ ଗୀତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗାଉଥିଲେ ନା, କଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ନା, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, तापरे दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। वाय, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। हु गॉड इज, ये जान लो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई, मेरा बहन, ये तू जान ले कि तेरा परमेश्वर कौन है बोल। My brother, my sister, know who your God is. ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତ ଗୁଣକୁ ଜାଣି ନଥାଉ ଆମେ। Many a times we don't know the qualities of our God. ସେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, I know that he is my healer. ସେ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛି, I know that he will cure my diseases. ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। But I don't know that he is my God. ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ମିନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ। The meaning of the Lord means the Lord of Lords, ସବୁଠାରୁ ଉପରେ, above all. ମୋର ରୋଗ ଠାରୁ ଉପରେ ସେ, He is above my ମୋର sickness. ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଉପରେ He ସେ, is above my ମୋର circumstances. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ସେ ଉପରେ He ସେ, is above my every ମୋର bad ଭଲ ଠାରୁ situation. ସେ ଉପରେ, Above my good ମୋର ଘର situation. ଠାରୁ ସେ ଉପରେ, He is above my ମୋର house. ଟଙ୍କା ଠାରୁ ସେ He ଉପରେ, is above my ମୋର job money. ଉପରୁ ସେ He is ଉପରେ। above my job. ସେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। He is my God. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ସୋ କଣ କି ମିଶକ ବା ମିଶାଏଲର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍, Meaning of Mishael is ki କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। who is my God. ବୋଧେ ରାଜା ଜାଣି ନଥିଲା କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। Maybe king did not know But who the ଏଇ Lord is. ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଫ୍ରିରେ ନଥିଲେ, But these people, those who went captive, They they were were not in living captive. free. ସେମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, Maybe today you're going through some or the କିନ୍ତୁ other ବନ୍ଧନ bondage. ଭିତରେ ବି ଏଇମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। But even in their bondage, they have steadfast on their ଏମାନେ name. ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। And they have steadfast their trust on the Lord. ଆଜି ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। But today we break our trust. ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ। We don't need a church anymore. ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନ, The people, those who are not coming to church, ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୌଡ଼ିବ ନିହାତି ପକ୍କା। after the rapture, you will run to the church. ନାଇଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। Yes, I will go to the church. ଦେଖ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ରାପ୍ଚର ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। There is no church in the But world it that is will the take you church, to it is the rapture. gathering of God's people. ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ।
ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି 10:25 ରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା And therefore, Hebrew 10:25, it's written. ପଢନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 10:25 ହଁ ଓକେ ହଁ କରିଥାନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ହଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ହେଉଛ ଆହୁରି କନେକ୍ଟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see that the day is approaching. हम अपनी सभाओं में एकत्र होना ना छोड़े जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाए जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି My dear people, those who are here, those who are listening, if you like your job a lot, ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛି if your bad situation is making you cry, ଏଇ ଜାଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ maybe while you're sitting here, the Lord will take you. ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା I don't know that. ବାଇବେଲ କହୁଛି କି ଶେଷ ଦିନ ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏକାଠି ଆମେ ବିଛଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେବାର Amen, ଅଛି amen. But the Bible says that because we see the day is approaching, we shall not part ways, but we should rather come close and closer. ଯୋଉମାନେ ବିଛଡ଼ିବେ ଡେଞ୍ଜରରେ ରହିବେ ସତ କଥା Those who are going to part ways, you're ବାଇବେଲ going to କହୁଛି be in ସେଟା। danger. The ମୁଁ କହୁନି, Bible says ବାଇବେଲ that. କହୁଛି। I don't say इकट्ठा हो that. जाओ इसका मतलब This means that let us come together. Amen? ତ Amen. ଏଇ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହନନ୍ୟ ତାପରେ ମୈଶକ ଆଉ କିଏ ଅବେଦନଗୋ ଆଶରିୟା ତାର ଓଡିଆରେ ହେଉଛି ଅଜରିୟା ବା ଅସରିୟା କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ Yahweh has helped me Praise God. The Amen. third name, Abednego, whose original name is Azariah, the meaning is Yahweh has helped me. Amen. Sada Prabhu Moro sahajya kare. Amen ପ୍ରଥମ ନା କଣ ହେଲା What was the first name? ହାଲେଲୁୟା କଣ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି he is so gracious to me The first name, the meaning of name is the Lord has been very gracious to second me. name who God is Second is Moro Parameshwar kiye. ଆଉ ତୃତୀୟ କଣ ହେଲା And what is the third one? Azariya meaning The Lord has helped me. the Lord, the Yahweh has helped me. ଆଉ କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନ କରୁ କୋଉ ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନ କରୁ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କୋଉ ପଡିଶାର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନ କରୁ Yahweh has helped me. It doesn't matter if somebody has helped me, any support has helped me, or any person has sent me his offering or anything. It's not about man anymore. It's that the Lord is going to help me. ତିନି ଜଣ ନିଜ ନାଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିଥିଲେ These three people carried the Lord in their names. ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିବାର ଅଛି ମତେ କ୍ୟାରି କରିବାର ଅଛି Today, you and I, we have to carry the Lord in Hallelujah. our lives. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଯୋଉ ନାଁରେ ଟକା ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ସମୀନା ଝିଅ ନା ଆମର ଭଉଣୀ ନା ସମୀନା Our sister, her name is ବାପା ମା Samina. ଦେଇଛନ୍ତି ପକ୍କା Her father and ଏଠି mother ଯେତେ has ଜଣ named ବାପା her. ମା ଦେଇଛନ୍ତି All your names have been given by your କିନ୍ତୁ parents. ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହେ But the word of the God ଆମ୍ଭେ says, ତୁମକୁ ଆମର ନାମ ଦେଇ ଡାକିଅଛୁ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଡାକିଅଛୁ ବୋଲିକରି I have called you with your own name, Yes, with my amen, everlasting amen. I love. have called you ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଅଛି ନାମ ଧରିକି I have called you with your name. ତାହେଲେ ସେଇ ନାମକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ Then we have to ଯାହା ପ୍ରଭୁ sustain that ଡାକିଛନ୍ତି name. ପ୍ରଭୁ That, ଡାକିଛନ୍ତି the name that the Lord has called you କଣ with. ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ The name is saved redeemed. people Redeemed. hallelujah redeemed people Yes. Hallelujah. ଏଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ We have to carry this. ଏମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରେ ରାଜା ଗୋଟେ ଦୁସରା ନାଁ ଦେଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁସରା ଟ୍ୟାଗ ଆଜି ଲାଗି ଯାଇଛି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ And because this king took them there in captive, maybe you have been tagged by a different name. ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତର ଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାଗ କଣ ଚାପଲୁସି ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କାନାବୁସି ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଏମିତି ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ Maybe your friends or your family, they have named you different names. They have maybe they are calling you a cheater or a gossiper or something like that. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟ୍ୟାଗ ଯୋଉ salvation you are saved ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ But the tag that the Lord has given you, that you are saved, you have to keep it intact. ଭାବୁଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ହନନୀୟ
ମିସାଏଲ ଆଉ ଅଜରିୟ ଉପରେ ତାର ନାଁ ଦେଇ ଦେବା କଣ ସଦ୍ରକ ମୈସାକ ଅବେଦନଗୋ ଭାବୁଥିଲା ରାଜା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ମୋର ଲୋକ ହେଇଯିବେ ମୋର ଦେବତାର ସେବା କରିବେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରିବେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିର ସେବା କରିବେ କି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ fault এইটা ভুল অটে এইটা ঠিক নয় because they know their God personally. Amen. The king of Babylon, Nebuchadnezzar, thought that let me give my names to these people. I will change Hananiah, Azariah, and I'll give them my names. And they thought that maybe they will become my people. They will worship me. They will worship my God. But most of it mithya thila. ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ନାଁ ଦଉନା କାହିଁକି No matter who names you ସେ what, ନାଁକୁ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ don't carry that ଆପଣ name. ମଧ୍ୟ Lord I am your daughter I am your son Lord Yes, amen. କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଟେ ଏଇଟା ମୁଁ କହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟେ. ଯିଏ ଧୋକେବାଜ କହିଲା no issue It doesn't matter if somebody ଯିଏ calls you a cheater cheater. କହିଲା no issue If somebody calls you a cheater or a betrayer, don't mind. gossiper କହିଲା no issue Doesn't care. Don't care if they call you gossiper. you know and your God knows you are his daughter and his son ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା. आखिरी में In the end, दुनिया के सामने आपको खड़ा नहीं होगा परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना है you don't have to stand before the world. You have to stand before the Lord. ସେଥିରେ ଲୋକ ନା ଦେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ And therefore, don't be worried if people call you by name. ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି These people have sustained. They So, have kept ଏମାନେ their ପ୍ରଥମ originality intact. ପ୍ରଥମ ଦି ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା And 2-3 points, and then we'll go ଏମାନେ for the prayer. ପ୍ରଥମତଃ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଥିଲେ First of all, they were in bondage. କ୍ୟାପ୍ଟିଭ They were ଯୋଉ captives. ଯୋଉ ମାଇଟି ମିରାକଲ ସବୁ ଦେଖିଲ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ The mighty miracle that you saw here, ଏଇଟା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରେ ହେବ ନାହିଁ this will not happen in your comfort zone. ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏସି ଭିତରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହେବ ନାହିଁ If you sit in your AC and say, "Oh, the Lord will help me," ଆଣ୍ଠୁରେ that will ଆସିବାକୁ not happen. ପଡିବ ପରମେଶ୍ୱର ମିରାକଲ You have to come on your knees to see the miracle. You have to cry. କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡିବ You have to go through difficult ଯଦି situations ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ if you want to see your miracle. ସେ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଥିଲେ These people were in bondage. ତାଙ୍କର କି ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହା ଘରେ ଚାକର ନୌକର ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ? Have you ever kept anybody as a servant in your house? ନୌକର କାମ କଣ What is the work of ରୋଷେଇ the ବାସ servant? କରିଦେବ ଆଗେ ଖାଇଦବ They will cook and you will eat. ଏଇଟା ତ ହଁ Is this- କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ନୌକର କାମ ଆଗେ ରୋଷେଇ କରି ଆଗେ ଖାଇଦେବ ବୋଲେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି The work of the servant is not to prepare the food and eat ନୌକର for କାମ କଣ themselves. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କଲା ପରେ ମାଲିକ ଯଦି କହିବ ହେ ଏଇ ବଚିଲାଟା ନେଇଯା ନେଇକି ଯିବେ The work of servant is after serving everybody. If something is left and if the owner says that ବନ୍ଦିତ୍ୱର you ଅର୍ଥ take it, କଣ then they will ନିଜର take. ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ The meaning of captive is or slave is that you cannot do anything in your own wish. ଆପଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ You will be controlled by somebody else. ରାଜା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦେଶ ଇଭେନ ଏଇ ତିନି ଜଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ The entire dominion, the entire kingdom, and even these three were controlled by the king. କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବନ୍ଧନ ଆସୁନା କାହିଁକି But no matter how many bondages come, परमेश्वर के प्रेम के आगे फीका है it fades before the love of the 8 Lord. ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବ ହାଲେଲୁୟା In Romans- ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଜୀବନ ସେ କର୍ତ୍ତାପଣ ସେ ଉଲଗ୍ନତା ସେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ସେ କମି ସେ ଘଟି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ In Romans chapter 8, it's written that nothing under this world shall separate you from the love of God. Shall it be prosperity? Shall it be your nakedness? Shall it be angels? Shall it be death? Nothing. ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ନିଆଁ ଗଲେ When they were captives and when they were taken to the fire, ବୋଧେ ଆମର ଭିତରୁ କେହି ନଥିଲେ ସେମାନେ maybe none of us was there. କଣ ସମୀରା କଣ Samina. ସମୀନା ଯଦି ଥାନ୍ତା ନାଇଁ ବୁଆ ମୁଁ ନାଇଁ ସେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ସେ If Samina would have been there, she would have said, "No, no, it was not me. I will not go." ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି I'm just giving example. ଆମର ଲୋକମାନେ ନଥି ନାହିଁ ବୋଧେ ସେଠି Maybe our people were not there. ଆମର ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିକି ପୁଟିକି ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାର ଲୋକମାନେ ଆମର Our people are, if something is uncomfortable, they will ୟା take a ସାମ୍ନା step ହେବା back. ଲୋକ ଅଛୁ ଆମେ Or are we the people, those who will face? Shall I face? ନିଆଁ ଆସୁଛି ଜଣା ପଡିବ If the fire is coming, then we'll know. ନିଆଁ ଆସୁଛି The fire is coming. ଏମାନେ ପ୍ରଥମରେ କଣ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଥିଲେ So these people had no freedom, they were into bondages. ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ The third is, ରାଜାର ସୁନ୍ଦର ବେଷ୍ଟ ଡିଲିସିୟସ୍ ଡିଶକୁ ବଢିଆ କରି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲେ
These people would eat the delicacies of king very nicely up till their Hallelujah. stomach. କେତେ ଜଣ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି? How many of you agree with me? ହଁ ୟା ନାଇଁ କହରେ। Yes or no? କେତେ ଜଣ ହଁ କେତେ ଜଣ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ହଁ କହୁଛନ୍ତି? ଫୁଡ୍ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଡେଭିଲର ଗୋଟେ ବଡ ୱେପନ୍ ଏବେ। Know that this food is a big weapon of the devil now. ଏଇଟା ଦେଖ ଆଦମ ଖାଇଲା ବଗିଚା ହରେଇଲା। Adam ate and lost the garden. ଯୀଶୁ ଉପବାସ କଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। Jesus fasted but gained the kingdom. ଦାନିଏଲ ଆଉ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନେଗୋ ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ରାଜାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they fasted and they said, we will not eat the king's food. ଏଇ କଲଜା ଆମର ଥିବା କଥା। We must have this courage. ଆମର ଯୋଉ ଲାଳ ଥିପି ଯାଉଛି ନାଇଁ କି But our mouth what ଚିକେନ gets ନହେଲେ ତାର wetted. ଜୀବ ନାହିଁ ଭାତ। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିକିଦେବା କାହାକୁ ବି ଆମେ। For food, we will sell our people. ଏସବୁରୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆମେ ମାନେ We are from the genealogy of Esau. ଯଦି ଭୋଜି ହଉଛି ଆଉ ଯଦି ଠିକ ବ୍ଲେସି ମନେକର ଭୋଜି ପାଇଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ବା ବ୍ଲେସି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। Suppose Blessy has arranged for a feast and the food is not, it's not anymore. The food is ନେକ୍ସଟ finished. ସଣ୍ଡେ ବ୍ଲେସି ରେଟି ଆଉଟସାଇଡ। Next Sunday, Blessy will be absent. ଏମିତି ହେବା କଥା ନାହିଁ। We should not be like this. ଖାଦ୍ୟ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ଖାଉଛ କିମ୍ବା ପିଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର Yes, ଗୌରବ yes. ପାଇଁ କର ବୋଲି। Paul says that no matter you eat or drink, it should be for the glory of God. ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ ଥିଲା କି ଆମେ ରାଜାର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଏ। ରାଜାର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି? ବିକଜ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। And secondly, they had a strong determination that we will not eat the king's food. Why? Because they knew that this king does not know the Lord. ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଡିଟରମିନେସନ କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। Today- ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲେ ନାହିଁ ହେବା କଥା। Today, the Lord desires our determination. If He says no, it should be a no from us. କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। And few days back, I was doing mobile କେତେ ଜଣ fasting. ମୋବାଇଲ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି? Anybody who has done mobile ମୁଁ fasting? ମୋବାଇଲ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। I was doing that. 3 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲି ମୋବାଇଲର। And I fasted for 3 days from ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର mobile. ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଓ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲି ବୋଲି। And the fourth day, I thought, oh, I'm just so perfect ମତେ now. ମେସେଜଟେ ଆସିଲା। Then I got a message. ଟିଂ ମେସେଜ ଆସିଲା। And it pinged and I got a ଆଉ message. ସେ ମେସେଜରେ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? And you know what was there in the message? କି ମାନେ ଦୁନିଆ ଖତମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବଢିଆ ନ୍ୟୁଜ ଏଟା। The world is going to end. That's a good thing. ତାପରେ ଟିକ୍ କଲି। And then when I clicked 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ମୋର। and I scrolled for 3 hours. ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ ଲାଷ୍ଟ କଣ ଆସିଲା? ଲାଷ୍ଟ ଜାଣି ତ ଶିଖୋ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କର ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା। And I scrolled for 3 hours. At last, it said that download the app. ଶିଖୋ ଆପ Sikho app. ଜଲ୍ଦି से इंस्टॉल करो ବୋଲି ଶିଖୋ ଆପ ଆସିଲା ତାପରେ। And download very soon the Sikho app. That's what କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଭିତରେ ଡିଟରମିନେସନ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। What I mean to say is the Lord seeks ତୁମର ହଁ determination କଥା from us. ହଁ ହଉ ନା କଥା ନା ହଉ। Let your yes be yes and let your no ଏମାନେ be କହିଲେ no. ରାଜା ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ସେ କଣ କି ନପୁଂସକ ଅଧିପତିକୁ କହିଲେ ଇନୋକୁ କହିଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଦେଲେ ହେଇପାରେ କୌଣସି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇପାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାର ଭିତରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। They were so thoughtful, these people. They said they knew that this king does not know the Lord, and therefore maybe they will offer us some defiled meat to us, and therefore they did not eat that. ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଖାଲି ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ। If a man of God, only if he stands on the pulpit, he is not a man of ସେ God. ଘର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। He is the man of God, even though he is in the closed door. ସେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। Even if he is in the market, he is the man of ସେ God. ହୋଟେଲରେ ବସିଥିଲାବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। Even while sitting in a hotel, he is the man of God. Amen. Amen. ସେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। Even if he is in debt, he is a man of God. ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। Many a times our attitude changes. କିଛି ତ ହଉନି କିଛି ହବନି ବୋଲି। Nothing is happening and therefore nothing will happen. ଏମାନଙ୍କର ଡିଟରମିନେସନ ଥିଲା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁନି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ? ଆଜି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉନାହିଁ ଶୁଣୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଥିଲେ still they are in the carry the presence of God. And they were in the bondage. They were the captives. Still they carried the presence of the Lord. They said a no to the king's food. ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଟରମିନେସନ ଆମେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁନି। ଆଜି ରଖାଯାଉ ତ Secondly, determination that we will not eat this food. If we are offered such ଆମର food, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡାକନ୍ତୁ ମାଝି ସାର୍। if Maji sir calls our church people, ନୂଆ ମୁଁ ତ ବ୍ଲେଜର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। I will wear a blazer and go. ଡିଟରମିନେସନ ଆମର ନାହିଁ। We don't have the determination.
माझी तर डाकले खराब नाही It's not bad if Maji sir calls us. କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନରେ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବସ ବୋଲି But it's written that when you sit before your ତାର ruler, ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ when you dine with your ruler, be careful. Do not be greedy to his food. କୋଉ ହିସାବରେ ସେ ଦେଇଥିବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେବାର ଅଛି We are people of God. Therefore, we have to be very sensitive. We don't know what they are offering us. ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ପାଇଁ ଡେଭିଲ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ Through your word, through your dressing sense, through your certain other things, a doorway opens for the କିଛିଟା devil. ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଜି ବନେଇ ଦିଏ There are certain food that will make you lazy. ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଥିବେ କି ନା ଲେଜି ବନେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ You will be there present for the prayer, but it will make you drowsy ତ and lazy. ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୂଚି ଏବଂ ଅସୂଚି ପ୍ରଭେଦ ଦେଲେ And therefore, the Lord gave a segregation of clean and unclean. ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେଲା The third thing that happened, ଏମାନେ ରାଜାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ they did not bow down to the image of the king. କଣ କି 10 କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି They knew one of the 10 commandments. ତୁମେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡି ଆଉ କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ନତମସ୍ତକ ହେବ ନାହିଁ You shall worship no other God except हालेलुया for me. चर्च Yes. हालेलुया Hallelujah. जिंदा रहने वाले हालेलुया Hallelujah. सोने वाले हालेलुया राजार मूर्ति 60 फुट उच्च The image of the king was 60 feet tall. से मूर्ति बनेले And he made that idol. सुनार मूर्ति बनेले The idol of gold. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ଥିଲା We know what was that for. ରାଜା ଦେଖିଲା କି ସୁନା ରୂପା ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଲୁହାର ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ମାଟି ଆଉ ଲୁହାର ମିଶି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜା ବନଉଛି ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି The king saw the entire image of gold, silver, bronze, clay and ceramic mixed. इसका मतलब क्या है पता है You know what does that mean? प्रॉब्लम्स का एक लाइफ टाइम है This means every problem has a lifetime. ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି There is the end point of every problem. Amen. ବେବିଲୋନ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ Babylon will rule for certain time. ମିଡା ପର୍ସି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ Medo-Persian will rule for certain time. ଗ୍ରୀସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ Greece will rule for certain ରୋମ time. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ And Rome will rule for certain ଏଇ time. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ This government will be for certain time. ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟର୍ନିଟି ରହିବ But that government will be for eternity. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖାଯାଇ ଗୀତାର ଅନନ୍ତକାଳ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି And it's written in Isaiah that his government is going to be everlasting. ତ ରାଜା କଣ କଲା ନାଇଁ 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 ଆଇ ଆମ୍ ଆଲୋନ୍ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କହିଲା ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ And King Nebuchadnezzar said, no, nobody else will be up to me. I am the only one. And therefore he made the entire image of gold. ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ବେବିଲୋନର ରାଜାର ସ୍ପିରିଟ So the spirit of this king of Babylon, ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ it is just know that it is coming the same for Antichrist. ବେବିଲୋନର ସ୍ପିରିଟ ମିଡା ପର୍ସିର ସ୍ପିରିଟ ଆଉ ଗ୍ରୀସର ସ୍ପିରିଟ ମିଶିକରି ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ଭିତରେ ହେଇକରି ଆସିବେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକରି ସେମାନେ ଆସିବେ The spirit of Babylon, Medo-Persia and Greece, they will be combined and unifiedly Antichrist will come. So, having Babylon those spirit କଣ? characteristics. So what is the spirit of Babylon? ସେ ଆଇଡଲ ବନେଇଲା କହିଲା କି ମତେ ପ୍ରଣାମ କର He made the idol and said that you must bow down to me. ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ସେଇଥିଲେ 60 ଫୁଟର ଇମେଜ ଗୋଲ୍ଡ ଇମେଜ ବନେଇଲା ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଇମେଜ ବନଉଛି ସେ yani ଆମେ କହିପାରିବା ରୋବୋଟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ And that time Nebuchadnezzar built a image or idol of 60 feet, but now we are building something in robotics, something in technique. ଟେକ୍ନିକାଲି ଇମେଜ ତିଆରି ହବ ସେଟା The image will be built technically using technology. maybe I'm wrong but वो भूल है पारे, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି but I will tell you something. ଆଜି ଟେକ୍ନିକାଲି ବଢି ଯାଇଛି ସବୁ Today everything is advanced technologically. लोग आज भी तो सजदा करते हैं उनका खुदा बदल गया है People today also worship, but God has changed. ଆଜି ବି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି Today, even today, the people bow down their heads, but their God is somebody else. ପାର୍କ ଯାଅ ପାର୍କରେ ଆଗରୁ ଲୋକ କଣ ଟହଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଚୁପ୍ Earlier, people would go to parks for a stroll, but now they carry a phone and their mouths are shut.
ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ବାହାରିଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ And when the Bluetooth device was newly launched, ୱାୟରଲେସ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଯୋଉ ବାହାରିଲା and the wireless Bluetooth device you would ଆମେ use in ସେତେ your ear, ଜାଣିନାଉ ସେ ବିଷୟରେ we did not know about that. ତ ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇଛି କାନରେ So a man used it, ଆଉ କଥା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ବୋଲେ ପାଗଳଟା ବୋଲି and he was talking and strolling around, and we thought maybe he's crazy. କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଜାଣିଲେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି But later on, we knew that okay, this is a device, and everyone is using that. ଟେକ୍ନିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ବଢୁଛି ଏବେ So technologically, everything is ଏଣ୍ଟି advancing. ସ୍ପିରିଟ ର ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବେବିଲୋନ ର ସ୍ପିରିଟ ଆସିବ କଣ ସେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କର ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କର ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲିକିରି ବାଧ୍ୟ କରେଇବ ସେ So this spirit of Babylon, it will come. It will say that you leave your God and you bow down to me. ପ୍ରକାଶିତ 13 ର 15 ପଦ Revelation 13:15. ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ସମୟ ଆସୁଛି So this time is coming. ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦିନ କେବଳ ନବୁକଦନେସର ସମୟରେ ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋ ଟାଇମରେ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଶୁର ପ୍ରତିମା ଯେପରି କଥା କହିପାରେ ଆଜି ରୋବଟ କଥା କହୁଛି କି ନାହିଁ So this is not only limited to the time of Nebuchadnezzar. In the coming days, it is also going to come, and it's written the image of the beast. Today, the image of technology, is it speaking or not? ଗୋଟେ ରୋବଟ କୁ ଥରେ ପଚରା ହେଲା Once a robot was asked, कि तमे हमर सहित बोले हमको मारिबो की बोली करी फ्यूचर हम कौन हेले अटैक करिबो कि सिवन कौन कहले जानि छथि आप लोग जैसा सुलूक करोगे हम लोग वैसा करेंगे and a robot was asked, in the coming days, would you harm us? Would you destroy us? And the robot replied, we will behave with you the similar way as you behave with us. सो नबुकदनेस्जर मूर्ति बनेला एमान को नमस्कार कलो कहला ए स्पिरिट समान स्पिरिट एमाने कोन करिवे एमाने प्रतिमा निर्माण करिगिरी तांकर सामने झुकी जाओ बोलिगिरी सब लोकन को बाध्य करिवे से Like Nebuchadnezzar built his own image and made everybody to bow to him, in the coming days it's written that he will grant the power to the breath or to the image of the beast, and everybody will have to bow down to that beast. एंटीक्राइस्ट स्पिरिट खाइली म कहि दोजे सेकंड स्पिरिट को मीडा परसी रो जानि छ And the second spirit is Medo-Persia. तार काम कोन थिला You know what is its work? प्रेयर बंद करला करेला It stopped the prayer. दानियल को सिंह गात्र जे पकेला बेलशस्सर ना हाँ। से तापरे आउ जेन मीडा परसी आसा से कहला तमे प्रार्थना मोर ना रे करो तुमर प्रभु ना रे करो नाही बोली कि कहला And- आजी अनेक एने प्रार्थना सुयोग अछि समय प्रार्थना करू नाहंती चर्च आसु नाहंती समय आसीबो केमति गोटे विश्वास आसीबो मना करिवो सेते बेले आपनकर विश्वास मोर विश्वास कुआडे जीवो देखिबा And after Nebuchadnezzar, another king Belshazzar, he came and he said that you will not pray to any other god, you will only pray to me. And today we have the opportunity to pray, but if we don't pray now, and the time is coming when situation will come before us like a lion, and we will have to stop our prayers. थर्ड स्पिरिट कोन What is the third spirit? ग्रीस स्पिरिट Greece. Greece. ग्रीक वीर अलेक्जेंडर 11 वर्ष रे सारा पृथ्वी पाखापाखी सारा पृथ्वी जय कले In 11 years, he almost conquered the entire world, Alexander. से लोक माने मरि गलेनी The people are dead, किंतु से स्पिरिट काम करूची but the spirit is working. सो से स्पिरिट कोन कला 11 वर्ष रे ग्रीक वीर अलेक्जेंडर भूमध्य सागर बा मेडिटेरियन सी सामने ठिया हला आ कहूची कि तू सागर हे गलु तू समुद्र हे गलु नले तते भी विजय हे करथांती बोली He stood before the Mediterranean Sea and he's saying, you are a sea, otherwise I would have conquered you also. किंतु ए स्पिरिट एबे केमति काम करिवो But how the spirit will work now? 11 वर्ष ने बनाई It will not take 11 years. 3.5 वर्ष It will take 3.5 years. 42 मास 42 मास 42 months 3.5 वर्ष भितरे एटा कोन करिवो सारा दुनिया को मुट्ठे एक करिवा पई से चेष्टा In करिवो 3.5 years, it will try to unify the entire world. सेही समय रे सद्रक मैशक अबेदनगो को ए इथि कोन कला राजा निया भीतर को नेला जेतु आज्ञा पालन कले नहीं And because Shadrach, Meshach and Abednego disobeyed the king, he made them to go into the यीशु को furnace. जानला बेले आपण बाइबल पढि चंती कि नहीं कि आपण को बाइबल पढै छै कि नहीं मु जानि नहीं कि यीशु को जानला पर यीशु निजे कहले मोर पई जेल को भी जीवो बोली कि I don't know if somebody has taught you or not, but Jesus himself has said that after you know him, you will be put into prison. लोग के मारिबे पिटिबे तोड़ा देबे आपण को निंदा करिवे आपण थूथू करिवे छीची करिवे लात मारिबे भूकर रखिबे एटा जाको हेबो रेडी People will hit you, they will persecute you, they will keep you hungry, they will not be with you. Everything will be happening. Hebo. Are you ready? हेबो
ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେବ ଏଇଟା Everything will happen with us. And ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ତୁମର ସହିତ ଏମିତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଏରୋମା ଚଢଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବ ବୋଲି କହିଲେ And it's written, if these things are happening with you, then think that you are offering a sweet aroma to the Lord. So ଏବେ ଆମେ ଆସୁ ମେସେଜ ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ Let us go deep into the word So now. ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ So when they came to the ନିଆଁ fire, ର ଧର୍ମ ହେଲା କଣ କି ଜଳେଇବା the nature of fire is to burn. ଏଇଟାକୁ ଏମାନେ ଏମିତି କରି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଆଉ ପକେଇ ଦେଲେ ନିଆଁ ଭିତରେ And these three, they were, their hands and their legs were tied and they were thrown into the ଆଉ fire. ଇତିହାସ ମାନେ କହନ୍ତି 120 ଫୁଟ ସେଟା ଥିଲା ସେ ଟୋଟାଲ ଇଏର ଉଚ୍ଚା And the historians say that the total height of that furnace was 120 feet. 7 ଗୁଣ ବଢା ହେଲା ନିଆଁ And the fire, it was increased to 7 times. ତୁନ୍ଦୁର ଭାଟି ଢାବା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଟି Have you ever seen a ଆଚ୍ଛା, furnace? ଇଟା ପୋଡିବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି Have you ଇଟା ever seen ପୋଡିବାଟା brick? They burn the bricks in the ଇଟା furnace, ପୋଡନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ପାଖରେ ଠିଆ ଉଠନ୍ତି ବୋଧେ and they burn the brick. Do they stand nearby? ସେଇ ନିଆଁର ଧାସ The fire furnace. ଆଚ୍ଛା କମଲ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କି ମତେ ମନେ ନାହିଁ I don't know if Kamal 2000 was born or not. 2007 I think I think 2007, ଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାଟିଥିଲା and there was a diesel tank that burst in Titlagarh. ହୋଲ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଚଲ ପଳେଇଥିଲେ ହୋଲ The, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇଥିଲେ the entire Titlagarh escaped to the mountain. କହିବା ମାନେ ନିଆଁର ଧାସ କେତେ What I mean to say is, what is the power of 7 times fire? ଅଧିକା କରାଗଲା ତାକୁ And the intensity was increased to 7 times. ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛି ଏମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିରୁଦ୍ଧ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ Listen to me. If a normal person does any mistake, it is different. But when a Christian person does any mistake, the world will increase its intensity of persecution more for you. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟି ସରି ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲେଖାଯାଏ ନିଆଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ And in the sight of the king, they disobeyed, they did a mistake, but it's written that the fire could not show its power to them. କହନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ମୋର କିଛି ହାନି କରିବ ନାହିଁ Say that the test will not harm me. ମତେ ବୁଡେଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସି ନାହିଁ The test has not come to drown me. ମତେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି The test has come to perfect me. ନିଆଁ ଭିତରେ ସୁନାକୁ ପକେଇଲେ କଣ ହୁଏ What happens when the gold is put to the fire? ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ହୁଏ The fire is refined. The gold is refined. ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ପକଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସିଦ୍ଧ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ The Lord has put you through your test, through the fire, to refine you, to make you even perfect. ବାଇବଲ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି In the history of Bible, the Lord has never killed his people in their chest. ଯଦି ମରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ସକାଶେ ମରିଛନ୍ତି If they are dead, it is because of their own mistake. ପ୍ରଭୁ ହେଜେକିୟକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆୟୁ ବଢେଇଲେ 15 ବର୍ଷ ତାପରେ ନିଜେ ଭୁଲ କଲା ସେ The Lord gave grace to Hezekiah, and his life was ମୁଁ increased. ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଆଁ ବଞ୍ଚି କଣ କି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ ବୋଲି And later Hezekiah did mistake and he died. And I was thinking, why fire could not touch these three people? କାହିଁକି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ Why it did not touch? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲିକିରି Because they knew the Lord. ଆମେ ବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ We also know the Lord. ଅନିତା ଭଉଣୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ Anita Siri also knows the Lord. ସେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି Srikant Bhai also knows the Lord. ସେ ଭଉଣୀ ବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି That sister also knows the Lord. ଏଇ ଭାଇ ବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି This brother also knows the Lord. ଆରେ ନା କହିଲା ବେଳେ ହାଲେଲୁୟା କହିପାରିବ आपको सब सिखाना पड़ रहा है हालेलुया Hallelujah. କାହିଁକି ନିଆଁ ତାଙ୍କୁ ଧରଲା ନାହିଁ Why fire could not catch them? ଦେଖ ମୋସାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ପାଣିର ଇକ୍ୱେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ So in the time of Moses, the Lord changed the equation of water. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁବେଳେ So the Lord has his own style to save ପ୍ରଭୁ you. ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ The way the Lord redeems her, the Lord will not redeem you the ଆଚ୍ଛା, same way. ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ଜଳେଇ ପାରିବ କି Tell me, can fire burn fire? ନିଆଁକୁ ଜଳେଇବ କି Can fire burn fire? ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ କରନ୍ତି ବୋଲିକିରି It's where the Lord makes his servants as fire. ସେ ଅଗ୍ନିର ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆରେ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଅଗ୍ନିର ଶିକ୍ଷା ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି ସେ ଆରାମରେ What is the issue if inside the fire the fiery flames go in? ବାହାର କର 13 14 13 14 Hebrew 1:13. ନାଇଁ ଆଉ ତଳେ 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 ଆଉ
आओ तोड़े
यस नहीं कोटे देखो एटे से सेवक मान को अग्नि शिखा करंती लिखा हितबो कोटी केते लिखा हित देखो Verse 7. या And of the angels he says, who हाँ. makes his angel spirits हाँ. and his ministers a fire, a flame of fire. आमेन हालेलुया प्रभु कोन कहउचंती What does the Lord do? ताको टिके बाहर को नहीं जानते प्लीज पानी पुना टिके दियंतु बाहर को नहीं जानतु प्रभु कहउचंती अरे निया जोड़ाई छी राजा निया लगै छी This fire was set by the king. हालेलुया Hallelujah. राजा निया लगै छी कहंतु Say that the king has ignited सरकार this निया लगै fire. छी कहंतु Satan has burned this fire. परिवार निया लगै छी The कहंतु family has set this प्रभु fire. कहउची मु मोर निया पठौची चिंता कर नै बोली But the Lord is saying, don't worry, I'm going to send my own fire. हालेलुया Amen. राजा 7 गुण निया लगला प्रभु कहले मोर सेवक काफी सेतकी पाई बोली करी The king said, I will increase the intensity 7 times. The Lord said, don't worry, I will send my servants. प्रभु तांकर सेवक मान को ही निया करके पठै देले The Lord made his servants as flames of fire and he sent them into the निया furnace. को केंती जोळैबो How can fire burn fire? केबे जोळै परिबो नै It can never. जानतु आपनका परिचय जान आपण जदी इलोहिम सौमरी को जानि चंती से आपनको रक्षा करता ताले से आपनको सेमती को रखिबे जेते बेले कोन से प्रकार परीक्षा आसला आपनको बुढ़िया पई देबे नै से भितरे चलैबे आपनको Know who your God is. When you're going through any situation, if you know the Elohim Shomri, if you know that the Lord is your protector, know that he's going to protect you. लास्ट वन Say sorry. सद्रक मशक अबेदनगो जदी हमर एज रे बबला हमर जनरेशन रे भी थांते If Shadrach, Meshach and Abednego would have been in today's generation, टिके अल्प विश्वास ही थांते बोले they would have been of little faith से maybe. टाइम रे भी आपण देखुतले केमती केमती हिट जाउतले पूरा दुखर हेक जाउतले कि बाहरला बेले कोन कैप देई स्टाइल बाहर चंते देखिले You saw that when they went in, they were sad and they were fearful, but when they came out, they were wearing caps and smiling. से माने जानि चंती तांकर डिटरमिनेशन को प्रभु ऑनर कर दिले The Lord honored their determination. कौन? Praise God. प्रभु राजा जानो हमर परमेश्वर हमको न्यारू रक्षा करिबे हमको लोन रक्षा करिबे हमको समस्त मंदतार रक्षा करिबे हमको समस्त झगड़ार रक्षा करिबे जदि न करंती तेबे भी हमें तुमर सेवा करिबे ना You king, you must know that no, you may put us through the fire, you may put us through the problem, maybe Satan will come and give you lot of situation, but we know that the Lord is able to save. And even if he doesn't save, still we will not bow down. हमर परमेश्वर कोन जिनी ही चंती जिनी Our God, is he a genie? हे जो प्रभु बोले हे जीवो If we say, do this, and he will say, Hukum mere aka. हमें हेमती परमेश्वर जानि न We don't know such a God. से तांकर समय रे तांकर कार्य को सुंदर भाव रे करंती से He does his work in his own appointed time, in his you way. have to only do it surrender ଆମକୁ କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି. जदि न बंचौचंती प्रेज गॉड If at all he doesn't save you, praise God. ए डिटरमिनेशन समान करथिला This determination they had. आज जनरेशन But today's generation, बेसी डिटरमिनेशन दरकार आज we need a lot of determination काना today. बहुत सांघातिक समय जाको आसुची Because very tough situation is going to come. आ सेतबेले आपनकर विश्वास मोर विश्वास केमती रहबो देखंतु And then we'll have to आज see how आज जो your and my जो faith लोकर will स्टोरी be. हमें पढुचु खाली सेही लोकर स्टोरी हमर सहित हेई पारे Today the stories that we are hearing, that story may happen with us. से डिटरमिनेशन रहबो कि मते मु जानि छी मोर प्रभु मते एठु रक्षा करिवे न रक्षा कले भी मु प्रभु को छाड़ीबी नहीं We have to have this determination that I know that my Lord will save me, but even if he doesn't, I will not leave him. लोग तो कहेंगे मेरे भाई मेरे बहन कि आपके बारे में आपके खुदा के बारे में अरे क्या यार तू इतना दिन जाना क्या हो गया कुछ भी तो नहीं हुआ कुछ भी नहीं बदला कुछ भी नहीं बदला आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं बदला जानता हूँ लेकिन मेरा परमेश्वर है जो सब कुछ बदल सकता है Maybe your problem, your friends and your family members, they will come and say, what you're doing, nothing is changing with you. But you can reply them, yes, I know nothing is changing, but I know that my Lord can change everything. सो एबे तांकर सेवक मान को अग्नि कले So he made his servants as flames of fire. आउट के कोन की एड ऑन आउट के Let's add on a bit. आउट के प्रभु कहले ना 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 The Lord said, no. मूसा वाला को मु देखा हेतले नियारे खाली In the times of Moses, I was only visible through the सदरक fire. मशक अबेदनक भाबते प्रभु केबे हेले कोटे देखा दियो बोली करी And maybe Shadrach, Meshach, Abednego would have thought निया भितरे नियार we will परमेश्वर see. हमको देखा देबे बोली They did not thought that in fire we will see the God of fire. ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ
तीन जन सहित आउ गोटे 4 नंबर जन अछंती आउ सामना वाला शत्रु देखुछे रे मु तो 3 जन को Hallelujah. मारतिली मु तो 3 जन को मारतिली मु तो 3 जन को कहितिली मु तो 3 जन को मु एमान को मारबा को जाउतिली कि एमान को रक्षा करबा पय गोटे के गोटे झूठी गोलन साइंस These were 3 people inside, but the enemy is outside. He is saying that, oh, I sent 3 people inside. How come the 4th person came in? ଆମେ କହୁନା ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡେ ଉର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟି କରିବି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ବୋଲିକିରି We say that I will look toward the mountain. Where from my help comes from? My help comes from the Lord. तो राजा निजे कहला 26 पदरे 3:26 रे कोन कहला एबे सद्रक मैशक अबेदनगर परमेश्वर ही ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲିକିରି And later, King Nebuchadnezzar himself acknowledged that the Lord of Shadrach, Meshach, Abednego is the Lord of Lords. କେବେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ପ୍ରତିବାସୀ ମାନେ ମୋର ସାଇଡ୍ ପ୍ରତିବାସୀ ମାନେ When your neighbors will say this about you, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକିରି when they see your faith, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଏଇ ଖାପ ଛଡା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଆଠଣା ଚାରଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନାହିଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକେ କହିବେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବୋଲି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି praise God. Not about this cheap faith, not about this faith that wavers, that hithers like wind, but the faith that stands strong, that people will see and they will say that yes, their God is the real God. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଯେ କହନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ସେତେ ବଡ ପ୍ରମୋସନ Say, the bigger the test, the bigger the promotion. ଆପଣ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛେ ମେଟ୍ରିକ ପଢିଲେ ନିହାତି କଲେଜକୁ ଯିବେ ମାଷ୍ଟର ପିଏଚଡି କରିବେ ନାହିଁ କେବେ If you give matriculation exam, you will go for plus 2, you'll never go for ଭାବୁଛୁ PhD. ମେଟ୍ରିକ କରିକି ପିଏଚଡି ସିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲିକିରି Many people are thinking that we will go for metric, but we will get a PhD degree. ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଇପାରେ ପଇସା ଦେଇକିରି You can do that, but only if you give money. କିନ୍ତୁ ହେମିତି ହବ ନାହିଁ no But that- shortcuts But there are no shortcuts. You cannot do that. ଯେତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ସେତେ ବଡ ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି Bigger the test, bigger the promotion the Lord has kept for ଯେତେବେଳେ you. ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ନିଆଗଲା ପଡିଲେ ନାହିଁ ଗନ୍ଧ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ Praise ଯଦି God, ଚାହିଁବେ praise God. So see, when these people went through the fiery furnace and when they came out, there was no smell of fire. You may go through the fire, but the fire will not burn you. The Lord will not let any scar come on you. ରାଜା ସ୍ୱୀକାର କଲା କହିଲା ଏମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି The king confessed and said, ଆଉ their God is the real ଲେଖାଗଲା God. ଏମାନଙ୍କର ପଦ ବଢେଇଲା ବୋଲି And he promoted them. Hallelujah. Hallelujah. ଲେଖାଗଲା ଏମାନଙ୍କର ପଦ ସେଇ ରାଜା ଯିଏ ମାରିବାକୁ କହିଲା ସେଇ ରାଜା କହିଲା ନାଇଁ The same king who wanted to kill them, the same king promoted them. ଯିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେକେଡ୍ କରିକିରି ଜେରୁସାଲେମରେ ପୁରା ବସ୍ତ୍ର ଖାଲିକି ମାରିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଦେଖେଇଲେ ଜେରୁସାଲେମ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ବୋଲିକିରି People stripped Jesus off his clothes, they beat him, they hanged him on the cross. The same place the Lord resurrected him and showed Israel, there is your God ଯୋଉ standing before ଜାଗାରେ you. ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅପମାନିତ ହେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ The place where you are ridiculed is the place where the Lord will exalt you. Know this. ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନର କଲା The king honored them. ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲା And in the end, he said, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ the Lord sent his angels and saved him. ସାହାଯ୍ୟ କଲେ And he helped ଗୋଟେ them. ବିଜାତି ରାଜା କହୁଛି A Gentile king is saying this. ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମନ ବଦଳେଇଲା When the king changed his heart, ପାରୋ ବି ମନ ବଦଳେଇଥିଲା Pharaoh also changed his heart କିଛି ସମୟ for a little while. ରାଜା ବି କିଛି ସମୟ ସରକାର ବି କିଛି ସମୟ ମନ ବଦଳେଇଦେଲା And the government also changed his କିନ୍ତୁ mind for some time. 4 ନମ୍ବର ପଦରେ କଣ ହେଲା But what happened in verse 4? ଆଉ ଥରେ 4 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ 5 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଭୂମିସାତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଗର୍ବ କଲା In 4th or 5th chapter, he again was proud and he was ଆତ୍ମିକ ମନା discarded. ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ନମ୍ର ହେଇଥାଉ କିଛି ଠିକ ହେଇଗଲା ଫେର ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ଥାଉ ଆଉ ମନ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ This often happens with the spiritual minded people that when some situation, some bad things come to us, we are humble. But then if something is going good with us, again we get the pride in us. ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବେଦନଗୋକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ବାଇବଲରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ରକ୍ଷା କଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ
My dear people of God, you must know that the Lord who sent his angel and saved these three in the fiery furnace is the same God who is with you and he will save you. ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ଗୌରବରେ ପରିଣତ ହେବ। The sorrow, the pain of today will be the result of the ବର୍ତ୍ତମାନ glory that is କଷ୍ଟ ଦେଇ coming forth. ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁହ ଦେଇ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କି The pain and the tears that you're going through now, do you think that the Lord is not watching ପ୍ରଭୁ you? ଅନର କରିବେ, ଗୌରବ କରିବେ। The Lord will honor you. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। The Lord never leaves his people. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାଡି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, If you leave, that is a different story. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। But the Lord never leaves. ଦେଖନ୍ତୁ ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନକ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ। Shadrach, Meshach, and Abednego say that we are in bondage, we are in captive, but the Lord said, no, 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 ଯୋସେଫ I am କହିଲା with ପ୍ରଭୁ you. ମୁଁ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜେଲ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ତୋର ସାଙ୍ଗେ ତ ଅଛି ବୋଲି। And Joseph said that I am in the jail, but the Lord said, in the jail I am with you. ଜେଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କେମିତି ରହିଲ ପ୍ରଭୁ? Lord, how can you be in the jail? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ମୋ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। Wherever two or three gather in my name, I will be present. ଯୋସେଫର ପ୍ରାଣ, ଯୋସେଫର ଶରୀର, ଯୋସେଫର ସ୍ପିରିଟ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ସହିତ ଥିଲେ ବୋଲି। The spirit, soul, and body of Joseph said that, Lord, I am alone in the prison. The Lord said, you three are there, I am also He coming is with my you. protector। Say more Rakshaka, କହିପାରିବା କି Can ସଦା we say ପ୍ରଭୁ that? ମୋର ରକ୍ଷକ, that the Lord is my protector. ସେ ମୋର ପ୍ରହରୀ, He is my God. He is my guardian, He is my, say more Rakshaka. ସେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। He is my protector. ସେ ଯଦି ସେଇ ଦିନର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଜି ଆହୁରି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି। If he protected, then he will protect you even more today ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି because you have been ପବିତ୍ରାତ୍ମା bought by ଦେଇଛନ୍ତି, blood. ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। He has given a price for you and I. More concerned about you and me। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ concerned ଅଟନ୍ତି. ଆମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ତାହେଲେ? Then why are we breaking down? କାହିଁକି ତାହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛୁ? Why are then we stepping back? କାହିଁକି ମନ ଦଉନୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ? Why are not we paying ଦେଖନ୍ତୁ attention to the ସଦରକ Lord? ମେଷ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା, ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଡିଟରମିନେସନ ଠିକ ଅଛି। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଥିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, ସେ ପିରିୟଡ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ନିଆଁ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ। ହଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନ ରକ୍ଷା କଲେ ବି ଏଇଟା ଏଇ ୱାର୍ଡ ନ ରକ୍ଷା କଲେ ବି Yes. ଆମେ ରାଜା ତୁମକୁ ସେବା କରିବନି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରିବୁ। Praise God. We know the ଏଇ situation. ଡିଟରମିନେସନ କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନର କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଟରମିନେସନ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଅନର କରିବା ପାଇଁ। The Lord saw that these three, maybe we know the situation, how fearful, how scary it might be, that there is fiery furnace in front and they are going, they are sad, they are afraid, but still they are going. And finally they said that our God can save, but this word, even if he doesn't save, we will not bow ଆମେ- down. ଆମେ And this ନିଜ is what the ଜାଗାରେ Lord ଠିଆ ହେବା honored. କି? ଠିଆ ହେବା କି ଆମେ Let ନିଜ us stand ଜାଗାରେ? up to our feet. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ For some time, let us stand up to our